हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां जिंदगी शोर शराबे वाली नहीं बल्कि सुकून से भरी है, जहां खूबसूरती सिर्फ मनाजिर में नहीं लोगों के रवैयों में नजर आती है, जहां की लड़कियां बाएतमाद, खूबसूरत, आजाद और कुदरती हुस्न की मिसाल हैं। इस मुल्क में लोग शादियों के बजाय खुले ताल्लुकात में रहने को तरजीह देते हैं। हम जिन्स परस्ती को यहाँ पर अच्छी खासी इज्जत और आजादी हासिल है। नाइट लाइफ शोर शराबे से नहीं बल्कि खुशी, मौसीकी और आजादी के एहसास से जानी जाती है, और जहां पूरी दुनिया के लोग सिर्फ घूमने नहीं बल्कि नई जिंदगी शुरू करने आते हैं। ये वही मुल्क है जो एक बार आपके दिल में बस गया तो कभी भी निकलेगा नहीं। तो चलिए जानते हैं इस गजब के मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, जनूबी बैरुल काहिल के बीचों बीच बसा हुआ एक हैरत अंगेज और बेहद खूबसूरत मुल्क जिसे दुनिया न्यूजीलैंड के नाम से जानती है। ये वही सरजमीन है जहां पहाड़, समंदर, सब्ज मैदान और आसमान एक दूसरे से बातें करते महसूस होते हैं, और जहां जिंदगी तेज नहीं बल्कि मुतवाजन चलती है। न्यूजीलैंड का कुल रकबा तकरीबन 2,68,000 मुरब्बा किलोमीटर है, और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 75वां बड़ा मुल्क है। ये मुल्क आबादी में छोटा है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन मयारे जिंदगी में ये दुनिया के बेहतरीन मुमालिक में शुमार किया जाता है। न्यूजीलैंड के करीबी पड़ोसी मुमालिक में ऑस्ट्रेलिया सबसे नुमाया है, जबकि इर्द गिर्द बैरुल काहिल के बेशुमार छोटे बड़े जज़ायर मौजूद हैं। न्यूजीलैंड में ऑफिशियल जुबान इंग्लिश और मावी है, और मजहबी एतबार से ये एक आजाद माशरा है जहां ईसाईयत, इस्लाम, हिंदू मत, बुद्ध मत और दीगर मजाहिब के लोग बगैर किसी दबाव के पुरअमन जिंदगी गुजारते हैं। बात न्यूजीलैंड के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो वेलिंगटन सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो न सिर्फ सियासी मरकज है बल्कि तख्लीकी सोच, आर्ट, मौसीकी और फिल्म इंडस्ट्री का भी दिल माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग बेहतर लाइफस्टाइल, आज़ाद माहौल, महफूज माशरा, खूबसूरत लड़कियां, खुले ताल्लुकात और फ्रेंडली सोसाइटी और रोशन मुस्तकबिल की तलाश में न्यूजीलैंड का रुख करते हैं। वेलिंगटन सिटी सब्ज पहाड़ियों और चमकते हुए बंदरगाही पानियों के दरमियान वाक़या है। ये शहर दुनिया के सबसे तख्लीकी और फनकाराना शहरों में शुमार किया जाता है। सड़कों के किनारे कैफे हैं, कोनों में मौसीकार हल्की धुनें बजाते हैं और लोग पुरसुकून एतमाद के साथ चलते दिखाई देते हैं। ये शहर छोटा जरूर है मगर जिंदगी से भरपूर है। न्यूजीलैंड के शुमाल की तरफ ऑकलैंड शहर वाक़या है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मुख्तलिफ सकाफतों वाला शहर है। आतिश फिशानी पहाड़ियों पर बना और 2 समंदरों से घिरा हुआ ऑकलैंड फितरत और जदीद जिंदगी का हसीन मिलाप लगता है। लोग काम के बाद कश्तियां चलाते हैं, पार्कों में पिकनिक करते हैं और ऐसे साहिलों से मजे उठाते हैं जो जन्नत के छोटे हिस्से लगते हैं। ये शहर मुख्तलिफ सकाफतों से भरा हुआ है। यूरोपी, मावी, पैसिफिक जज़ायर के लोग, एशियाई, सब पुरअमन तरीके से इकट्ठे रहते हैं, जो ऑकलैंड शहर को रंगीन और आलमी रूह फराहम करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड का असल जादू इसके शहरों से बाहर है। जनूब की तरफ सफर करें तो ऐसे मनाजिर मिलते हैं जो हकीकत से परे महसूस होते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, गहरी नीली झीलें, लहलहाती सब्ज पहाड़ियां और सुनहरे साहिल हद्दे नजर तक फैले होते हैं। दुनिया के कुछ मशहूर तरीन कुदरती जगह यहाँ मौजूद हैं, वो मुकामात जहाँ बड़ी फिल्में बनी हैं, जिनमें लॉर्ड ऑफ द रिंग भी शामिल है। मगर फिल्मों के बगैर भी ये जमीन खुद किसी कहानी का हिस्सा लगती है। जनूबी जजीरा अपनी शानदार खूबसूरती के लिए जाना जाता है। सदरन एल्प्स के पहाड़ जजीरे के बीच से तेजी से बुलंद होते हैं और साल के ज्यादातर हिस्से में बर्फ से ढके रहते हैं। इन पहाड़ों के दरमियान माउंट किक खड़ा है, जो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये वो जगह है जहां बादल जमीन को छूते हैं। करीब ही झील टीपा पू है, जो हैरत अंगेज नीली झील जो लिवेंडर रंग के फूलों से घिरी है। रात के वक्त ये झील दुनिया की बेहतरीन सितारे देखने की जगहों में से एक बन जाती है। यहाँ का आसमान किसी तस्वीर की तरह लगता है। लाखों सितारे जो कहीं और से ज्यादा रोशन दिखाई देते हैं। लोग दुनिया भर से सिर्फ खामोशी में बैठकर आसमान को देखने आते हैं।
نیوزی لینڈ کے مغرب میں فیور جورج لینڈ واقع ہے جو زمین کے سب سے کم چھیڑے گئے قدرتی علاقوں میں سے ایک ہے۔ اونچی چٹانیں سیدھی سمندر سے اوپر اٹھتی ہیں، آبشاریں بادلوں سے گرتی ہیں اور ڈالفنز تیراکی کرتی نظر آتی ہیں۔ یہاں کی سب سے مشہور جگہ میلفورڈ ساؤنڈ ہے، ایک ایسا فیورڈ جو اتنا خوبصورت ہے کہ پوری دنیا دیکھنے والے ٹورسٹ بھی اسے اپنی زندگی کی سب سے جادوئی جگہوں میں شمار کرتے ہیں۔ صرف فطرت ہی نیوزی لینڈ کو نہیں بناتی، یہاں کے لوگ بھی اسے پہچان دیتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے لوگ جنہیں اکثر کیویز کہا جاتا ہے، گرم جوش، سچے اور سادہ مزاج کے مانے جاتے ہیں۔ یہ مہربانی، انصاف اور آزادی کو اہمیت دیتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، ہلکے سے ہنستے ہیں اور سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کے لوگ دباؤ کے پیچھے نہیں بھاگتے، یہ توازن کو چنتے ہیں۔ کام کا وقت، خاندان کا وقت، فطرت کا وقت اور اپنے لیے وقت، سب کچھ مینج کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں کی سب سے خوبصورت بات ان کا رویہ ہے، یہ دوسروں کی مدد پر یقین رکھتے ہیں، فرق کا احترام کرتے ہیں اور چھوٹے لمحوں سے خوشی لیتے ہیں۔ یہ اجنبیوں کو دوست بناتے ہیں، سب کے ساتھ برابر سلوک کرتے ہیں اور کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو اکثر کوئی مسئلہ نہیں یا سب ٹھیک ہے جیسے جملے سننے کو ملتے ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ جینے کا طریقہ ہے۔ بات نیوزی لینڈ کی لڑکیوں کی جائے تو یہاں کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت، مضبوط، بااعتماد اور قدرتی ہوتی ہیں۔ یہ کام کرتی ہیں، مہم جوئی بھی کرتی ہیں اور قیادت بھی کرتی ہیں اور خاندان کو خوبصورتی کے ساتھ سنبھالتی بھی ہیں۔ مرد عاجز، محنتی اور باادب مانے جاتے ہیں۔ یہ سب مل کر اعتماد اور گرم جوشی پر مبنی کمیونٹیز بناتے ہیں۔ بچے فطرت کے قریب بڑے ہوتے ہیں، کھیتوں میں دوڑتے ہیں، درختوں پر چڑھتے ہیں، سمندر میں تیراکی کرتے اور زمین سے سیکھتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی روح کا ایک اہم حصہ اس کی مقامی ماوی ثقافت سے آتا ہے۔ دنیا کی قدیم ترین پولینیشین تہذیبوں میں سے ایک، ماوی لوگ اپنی طاقت، وقار اور زمین سے گہرے روحانی رشتے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی روایات، رقص، نقش و نگار اور زبان نیوزی لینڈ کو حوصلہ اور دل عطا کرتی ہے۔ مشہور ہاکا ایک روایتی ماوی رقص اتحاد، فخر اور شناخت کی علامت ہے۔ یہ شادیوں، کھیلوں، تقاریب اور خوشیوں میں پیش کیا جاتا ہے اور قوم کی روح کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، نیوزی لینڈ کا کھانا ملک کی طرز زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ تازہ، سادہ اور مزیدار سمندری غذا یہاں زندگی کا بڑا حصہ ہے۔ سالمن، مسلز اور مچھلی جو خوب گرل یا دھوئیں میں تیار کی جاتی ہے۔ ایک روایتی ماوی کھانا جو زمین کے اندر پکایا جاتا ہے، ہوا کو خوبصورت دھوئیں دار خوشبوؤں سے بھر دیتا ہے۔ بھیڑ کے گوشت کے پکوان بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ کھانا آہستہ آہستہ اکثر باہر بیٹھ کر ہنسی اور لمبی باتوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ چائے اور کافی کی ثقافت مضبوط ہے۔ نیوزی لینڈ ملک فلمی صنعت، سائنس، ماحولیاتی جدت اور تعلیم کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے فلم سازوں اور فنکاروں نے دنیا کی کچھ یادگار فلمیں بنائی ہیں۔ ان کے سائنسدان موسمی تحقیق، صاف توانائی، زراعت اور ٹیکنالوجی پر کام کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ دنیا کے محفوظ اور پرامن ممالک میں سے ایک ہے۔ جرائم کی شرح کم ہے، لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اور معاشرہ انصاف اور برابری پر چلتا ہے۔ عورتیں، مرد، بچے سب آزادی اور تحفظ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ پرسکون ماحول ایک ایسا لائف سٹائل بناتا ہے جو نرم اور دل کو بھر دینے والا ہے۔ یہاں کے موسم زمین کو رنگوں سے سجا دیتے ہیں۔ بہار پھول اور ننھے جانور لاتی ہے، گرمی ساحلوں کو دھوپ اور خوشی سے بھرتی ہے، خزاں پہاڑیوں کو سنہری کر دیتی ہے، سردیاں پہاڑوں کو سفید اور تیز بناتی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی سب سے بڑی طاقت فطرت کے لیے اس کا احترام ہے۔ جنگلات محفوظ ہیں، سمندر کا خیال رکھا جاتا ہے، جھیلیں اتنی صاف ہیں کہ ان کا پانی پیا جا سکتا ہے۔ پورا ملک آئندہ نسلوں کے لیے ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے مل کر کام کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں ایک اور قیمتی جگہ کوئنز ٹاؤن ہے جو مہم جوئی کا دارالحکومت کہلاتا ہے اور اپنی خوبصورتی اور توانائی کے لیے جانا جاتا ہے۔ پہاڑوں اور گہرے نیلے جھیلوں سے گھرا ہوا کوئنز ٹاؤن نوجوانوں،
टूरिस्ट, सनसनी के शौकीन और फितरत से मोहब्बत करने वालों से हमेशा भरा नजर आता है। न्यूजीलैंड के हर कोने में आप मेहरबान लोग ही पाएंगे। ये अजनबियों की मदद करते हैं, आसानी से मुस्कुराते, कहानियाँ, खाना और वक्त बांटते हैं। वेल दोस्तों, न्यूजीलैंड सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक पुरसकून एहसास है। न्यूजीलैंड में जिंदगी सादा, खूबसूरत और गहरे इंसानी एहसास से भरी है। ये वो जगह है जहाँ जदीद जिंदगी दौड़ती नहीं, जहाँ फितरत हमेशा खुशामदीद कहती है और जहाँ हर दिन ताज़ा हवा की एक सांस जैसा लगता है। और जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि न्यूजीलैंड सिर्फ ख्वाबों की दुनिया नहीं बल्कि एक हकीकी एहसास है। तो दोस्तों, ये था न्यूजीलैंड। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।